Siti Asia taretan pujuk takolong nika mana bejeng lambak nika lakar tak jamacah lakar tak uning saya baca Allahu akbar udi bi Allah mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah Allahu akbar mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah sami Allahu liman mati bi Allah udi bi Allah mati bi Allah lemaca nasani kan kaca epon mun acopa ni kan kin bedai ana mak kin bedai mun coba ke bebe ikening edde sing edde ni kaso kana bere ki mun direngkan to bolangki magela apal waladdallin ko tak ning edde ki kan beni coba ni sini koning roh langsung biraa pai tambah kifur tu pura online dalam bani kecikiran gampang wih mama kiai na pinter ya ada ilahi rabbi anta maulana subhanallah subhanallah mbai bude subhanallah 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 bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 ya karim ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala kulli ni'mati wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lobar ya lobar tapi pakai baca anda banyak tak tepat atena ring lambak ni kalau loros tak loros pun lambak ni kau ring sakit macam akin kaki ai ala aing Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayatul kursi. Mari dai bagi. Ia no maki bi Allah beres. Malah dalam tarikh disebutkan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ni saya baca keluar dari dalam Rasulullah ijaga bi ing kafir. Rasulullah tak bisa keluar. Ya jadi sering malaikat Jibril Nabi Muhammad maca Yasin sampai bacaan وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ macam ni ke kanjeng Nabi Eli balik pas keluar dari dalam saya asarin Sayyidina Ali kan tanda kanjeng Nabi Muhammad keluar ban Abu Bakar teng kafir sebagai dang dalam kanjeng Nabi ni kata elak ke kanjeng Nabi melak mata gerang makanya ni ke malam-malam tak ketala orang pak Yasin sampai bacaan waja'alna min baini aidihim sadda sampai mentrotai kedai lagut dibaca nikah kula tak usah ngamal lagi tak macam potai kedai lah kula kini gelu bikin karo orang ngetok segini ini ada mak gendak mun sarung ngaraja maksudnya makesen apa ada selebar ya bola ru pelami sampean teh pun ke Mekasen kota ngibu sepeda blong beda polisi ini ketuli baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim lidunra qawma unzira abu qawm laqad qulun wa ja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim qawm la yusrun kepak sepeda nak pas lebar insyaallah mulai nak ada red sampean lima tak manti tak beni ayatul Quran selok manti ati kula ben sambian tak pada ben atena Gusti Kanjeng ati kula ben sambian tak pada ben atena Siti Asia pun sambian cala bola pada ku abajeng utia gini kengkok utia kana tang coba pula tak kening itu orang ada bara Allahu akbar di bialla mati bialla di bialla are ulin tat holil mal mengka lagi pacapan tepok kira kaji kenapa kok demikian ateh dan kula ajunan dikata pada ben atina ring labbe Sunan Ampel punya murid namanya Mbah Son Haji. Mbah Son Haji dipanggil oleh Sunan Ampel, ya Son Haji ta'al ijlis ilayya isma' kalam. Bahasa Ampel pun bahasa compok gula, ya Son Haji come here, sit down please in here. Iya kok pak magi tak ngerti sambian ngerti gula sing ucap tak ngerti dong Son Haji dan nak tojuk engkimbah kenapa kak dinto Ampel setiap banyak orang au becong orang lebih banyak jan bagus mun lamba karo ngerap sapeh setiap alhamdulillah au be karo ngetua jam ya kan lumayan jan gini
mun lambak ngatu najam setiap aubah ngatu darah setiap masjid Ampel bangun oleh paraja engkau teropai maman Ampel loros ban Baitullah Mekah maksud haji ni ke akhir apa ngadak ke bingkar yang ring lambak sabar sana genteng ni ke bingkar ring sorba jeung ngucak reweng yang ring Bengkalan ke bingkar sabar sana genteng ke bingkar sabar sana gentih ke bingkar sabar sana ke lemuk ke bingkar mun la polong tabing pegel atau kar akhirah sabar sana genteng ni ke pai garis aki di Bunbara seret dari garis Bunbara ni ke orang atau wuf Mekah ni kayak ketela di Paimaman makanya bason haji ni ke pai nyamai babolong benih bolong buring benih anapa orang atau wuf ada di Baitullah Mekah kelihatan dari Ampel dengan garisan bason haji makanya langker lamba ni kebanyak ni di langker nikah kula ki nyapa ki kening mun bade langker bade Pak Imaman Bunbara ni ke pahilo bengi ni kanin delangker bason ni kemun ring lain tak bisa sani ka ana bason haji mak bisa ate dan ni ketembus da ajunan Allah Subhanahu wa taala mungkin ilmu tidak begitu banyak tapi keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala ada tiap orang ni ngakui kekromatan indallah jadi langker ki kening dan kula banyak ni delangker Pak Imaman Bunbara ni ka elo bengi orang banyak salah sangka yang ku kena dapat cobaan pana beja ngapah yo tiak ki kucuh kapan itu le tebak kamat tuan budin langger can matuan ari ya mantu santri bae coba kiri bari eko lambang ku amantoh bajingan nyaman ben lemah le aja mi pramila dari kak dintok ateh takok da ajunan Allah mun lana foto takok da ka Allah ateh masitung syariat Islam ya ceraki insyaallah tepak pada bu gela bahwa an-nikahu barakah orang mun etepane perkawinan nikah barakah sajen bagus da ajunan epon Guste ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ring lake lebih utama ring lake pemimpin orang bi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah orang bini yang kepreng bini solihah fas-salihatu qanitatun orang bini setakok dak kajunan Allah Subhanahu wa taala hafizatun lil ghaib Al-Imam Ibnu Abbas menafsirkan ring bini ni ka ajagah ka perkara-perkara samar ring bini kudu ajagah aurat dari orang laki jaga selaki bunten dengan muni Bengkalan seporan muni Mekasenten kuda tak oning mun mangken ni kay Bengkalan nikah osom kalam you can see you kamu can bisa si melihat ibu kak kapi seret sarah tinggal lontong kebanyakan beras anak tu atas anak tu kayak ni dan kulit semua sebagai contoh amboy kebela kulit tu mana sepedaan sekalian pah bodoh sepedanya lep kada kulit fiction saya guncing bini kelampi nama tak seken sarah celana cek mabun ibu dini kadang mundur ke atas kula sepedaan sebagai ibu dini keserba repot mun kula menlak ngetelak ke bengkong dia mun kula medem toko kening tabrak mari na bengkong ker-ker pola kula cek nyalep penyelubet ker-ker boleh eman mubadir karibad ya mun ka maksiat kan libur kabeh make sera mun kiai taking bulan itahan bulan takok da ajunan epon Guste bima hafidallah sesaka dinto Allah juga ajaga ke orang bini wah Allah Subhanahu wa taala apa rinjan dan merena ayat kak dinto senga mun keluarga lake bini sebini takok nusus sebini takok langka kaselake otabe sebini mulai tak atorok selake ini kebeni langsung nelak napa jepun Al-Quran wallati takhafuna nuzuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun mundeng bini ampo ebalai bi selake tak atorok
maka selake tau lenokol sebini selake jak kormokor telak sebini maka telak nikah halal tapi telak nikah ika berciin sareng ajunan epon kuste. Napa pertama faiduhun reng bini kotubalain di sela. Ini pertama mangkana menembangkan Bapak Munawil, Bapak Suhaidah marabu ki Abdul Majid tujuan epon sebini makle sambih ngaji ka ulama makle sambih merengaki debuna ulama manter tetia sanguna mantan tetilan jalan selamat dunia akhirat amin Allahumma ibahas bi ulama dalam kitab Adabul Mar'ah munreng bini nekuk tanah ngaselake tu sana kekar munreng bini tedung ngabolong ben selake tedung diri tak nyeting pada ben tedung Mekah mun pas sampai sebini nyium kada ke selake kencernah pada ben nyium Hajar Aswad apa nak boleh selake lakar semua celeng asli ci aswad dah bene karo mantan anyar tok magi selaju pada bamba de kimolena lapah langsung balak entar ka kadem na waitu nyium Hajar Aswad lapah patotok. Mun sampai mantan lake tedung apolong ben mantan bini fadilan pada ben aziaro ke Mekah Madinah lebih sebini minta ke ada fadilan pada bentar ke Mekah Madinah minta ada orang macam orang bini tat ireng nama ngaji mungkin tak usahnya banyak kak apa terus minta ater demak alik terus ke Mekah Madinah yang dat mesnaji apa nak boleh ke Mekah Madinah alik magilah ke Mesir pada apa air kau letung bah cekan boleh kak, kau lajak mang kata boleh kak. Ya mai, je lah mereka tak boleh mulia kia ada kau. Kau telok kak, dan kita sepupu pula ke Mekah boleh kak. Hari ya pandai beri tahu bah mato. Masjid Tarhim sallallahu wassalamualaikum ya Imam al-Mujahidin kak wong kita bujang sepuyuk ke Mekah gendui kan selake ada dek tompes pesawat deh pergi ke Mekah Madinah namun semalam yang bujangkan petong kali wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun reng bini mun takok tak atorok kaselake sepertama faiduhun badain mungkin lai badai pun tinggal selake manter tetia imam bisa amadai ketika sebini langka de iya le reng bini mun langka kaselake dia oleh tak enafakoen ketika kimu kalangka kangko dai bini nengakan nyampit sebini ya tiada cak beri ngakan mun kok koros kan kaki dia susah kunten mun si bini koros tak enak aku wen untung celake ara apa mau untung ya ki belar kader ke Mekasen ki beka Banyuwates ki beka Sumenep ban sepeda budi ku sepet sekali ya si bini ngambang kalau sudah dimau'idhai diberitahu si bini pakun langkah ke selake wahjuruhunna fil madaji si bini cak kabolong teh tina tulak mangkana selake cek kurma-kur nelak mun korosi bini ebalai pakun langka otih lek tak nyaman pikiran kok sate kakek tidung lak dia kok tidung agak langker anapa mik sanikah pola deki malam tengah malam ojan rumah setelep kan nyaman masuk sebini dia rumah selekir pikiran dedem oh ada sebini dedem semakin malam semakin dingin oh taklah nangis mun selake langker melekok bade saya tekuk gitu sangker apa mandoman dia dia maki sibini tak bade saya tekuk sepenting kor tidung keranjang je tidung ketekel baru senomor telok wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wangjuruhunna fil madaji'i wadaribuhun ebalain pakun tak torok cek ke bolong tedung naik
jaga bolong tedung sebini paku nang palaban wadribuhun reng lake oleh nokol orang bi. Dalam tafsir As-Sawi, dalam tafsir Ibnu Katsir Imam Abil Fida Al-Khawbawi Ismail jelas aki oleh nokol sebini tapi kengain reng lake oleh nokol reng bini tokolan nakutu ghairu mubarrih tokolan selo alampat. Ibnu Abbas ajabu tokolan kau reng bini potongan kuikol tokol seraja pada ben siwak ngalak rancanya gini tokol lagi kamu saya tokol daerah Bengkung ke bawah tak oleh ke atas sebini langkaro muropah nyantap ke muah tak oleh anapa muah ni kehormatan menreng bini esantab bil binya benyang orang todus reng bini mangkana muah ni kecek di kulit nyekel leer tak oleh jalan nyabah mun pah ke lauk mati sesagi sambian kababaan di leer tak oleh anang tak lapar gede nginum apa mah gelau. Maka pukulannya harus ke bawah menggunakan kayu yang besarnya sama seperti siwak orang lebih pada bentek-bentekan kala meleng kalau sedekat dok kaki cek kal nakal pepiar sekali kok mardana tetih kota bengalak lenteh situ kan makin lenteh toko lagi kapokang makin lenteh pun cuma daki kebikinan mata na mati kia si bini ada tempatnya pukulan harus ghairu mubarrih pukulan seta alampat boleh nokol tapi seampunah mau edah seampunah ring lake tak ngapolong tedung mun pakun si bini nusus baru ring bini ni ka oleh tokol tapi dengan catatan ghairu mubarrih sengak cek palampat pengen lagi keltog ni popo larang ada oleh dua hari lagi nabi ni boleh dan kalau perempuan nusus reng bini langka ke selake mau idah jak ke bolong tedung oleh tokol mungkin mun selangka selake dak remah tak tanggi bu dak remah tokol misal selake abi ni boleh langka na banten bu cek kajen kule lambat tu mana jadi tabu mbuk sengat cakap bini kap tibi kule kebala orang lake abi ni dua neka bi Islam pareng aki kanjing Nabi neka arajih lebih dari situng bu umbu setuju na panten mun reng lake abi ni boleh nyampit setuju sepenting bini lake kula date kok. Jadi ceritakan dalam beberapa hikayat mun reng bini ikhlas selake abi ni boleh budian ia akhirat ni kereng bini ni ke Allah pareng pajung sepajung ni ke orang kepi keton anapa pajung ni ke dari emas mangkana mun toro pajungan emas sampean selake suruh bini boleh kula mata aber kan ni bini kula compo le dek rem maka kita toro pajungan emas budian ni rom ia akhirat nyampit bini kula tinggal kak makela pajung biasa makela butuh pajung korban sampean tak panapa itu ringan ni bini ni ke bah repot bode lagu racun di tangan kirimu madu di tangan kananmu pataber kan bini kau pilih yang di madu apa yang diracun milih apa bu di madu apa diracun gula tanya ke bini gula milih di madu apa diracun nyampit bini gula enggak apa-apa mas saya pilih di madu asal sampian siap diracun reken gula suruh mati gelu. Kalau seorang perempuan yang tidak taat kepada suami, yang pertama mau'izah, yang kedua jangan tidur seranjang, yang ketiga boleh memukul dengan catatan ghairu mubarrih. Ketika ring lake semulai tak bagus, terkadang ring lake tak le mulai kecompo, terkadang selake sekejap nukul ke si bini, selake tak bagus nafkah, selake tak bagus adidi. Quran melanjutkan dawuh epon wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Coba iPhone Gusti ternyata ketika selake tak bagus sebini madeteng perwakilan dari pihak sebini untuk arempuk
dek ke pihak selake sani kecuken ketika masalah si telok gelak reng bini ibelai itu kol pakun ternyata pakun langka cara nomor 4 ni ke bisa kelaku bi reng lake badateng perwakilan dari pihak selake cukan berdateng perwakilan dari pihak sebini ijurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma mungkin pakar bagus insyaallah bi Allah paringi jalan untuk tetilan jalan bagus amin Allahumma amin Allahumma munlah lakeh bagus sebini bagus nak potoh nikah insyaallah teti nak potoh seede buaki wal waladu rahmah nak potoh si rahmat dari Allah. Bagaimana nak potoh keturunan-keturunan yang rahmat nak potoh si bisa takok da ajunan epon Guste tapi dimulai orang tua benimah anak suruh bagus yang sepo tak bagus dengan mangken nikah lain terkadang dulu pernah ada sejarah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani bada orang ngeba anak ikibah ke Syekhona ni on tuah ni on barokah anak kula ni kebenari tanda nas Syekhona terus ada kula mi larang mun pas ada bi 3 kilo mun kula kan 11.000 tak ada 33 bitan gula lastar itu kon mari itu kanin pakun akan gula saya kena dan gula on bentuk da ajunan pola bi Allah kait ki anak gula mak dia bisa ngakan nasi boleh pah saya kena Khalil adabu kiba boleh kelukan laga bungkona seminggu aki kiba nak boleh leman ring sepo ben anak oleh seminggu pas acabis boleh pah saya kena Khalil adabu senikah jong kakeh pakun ngakan gula engki jai kan setia ambu jong jejak ngakanan gula tak nyampit nak anak ni ambu dah dem baca berengan takar nak yang karo bisa ke gula singakan mulai sampun ada pak karoma kana ben idina Allah Subhanahu wa taala anak ni kata anda ngakan gula sembo ni ke keton kun tak ambu kiri pakun ngakan gula saya kena Khalil karo ada bu jong ambu ya bisa ambu tapi boleh sembu mator kiai amalan panapa saya baca ajunan anak ten gula mangken bisa ambuangku ngakan gula saya kena Khalil ada bu punten ten kula tak mal ngamalaki kenten kula sebelum ngocak dek keputrana sampian ten kula nyeke tak ngakan kula jadi seminggu saya adaan sampean sekakkan to kula ki nginum teh ki ampu ada air kudu makanya suruh mulai seminggu keluh mari lepas kakkan to boleh selama seminggu ten kula nyeke tak ngakan kula sama sekali makanya ketika kula ngocak keputrana sampian di Allah Subhanahu wa taala sambung anapa benih karo ngocak tapi saya kena Khalil ngalakor ka ada timun mangken gula ban sambian cong mangkat abajang kakek pak kok dah tua nak kan lah kakek kado jadi mun tua ambu sabajang ya ngakan juga baca tu na bajang itu na bojang macam tu na ngakan geluh Allahumma barik lana baca kakek pak kok dah tua cong kakek mungkin gini seakan-akan mungkin ni macam mun tua ambu punten benih sekak ditering sepo apa ring contoh nak potoh baru ngerok bunte cek dengan anak temperan ikut TV bimbung makat sa sekolah dan nak remote dia cek anak pun bunti bikin mata nama lain kena banten cek dengan banyak anak ni ku berita jong pateng ada kerana kilometer jah deki amren maurib kok dah jagai apa bu Chandra Nandini kapan Chandra Nandini amula lain Raja Magada aduh di kamar mantu ben motor bu dengan cung dengan dia kata ngolos sekui bangki pramila dari kak dintoh mulai dari ring tua sitakok dek ke Allah ring tua seh mengikuti ajaran Islam nak potoh teti nak foto cuken seh waladun al waladu rahmah nak foto si teti lanjunan rahmat dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala pramila dari kak dintoh malar mantan sekedua sareng Allah Subhanahu wa taala mungkin pengajian ibadah aki banyak biayanya kiai pun dibunah kiai segelak kapini kenyewa tapi kalau ben biaya sebanyak mantir bi Allah Subhanahu wa taala karena kan itu majlisul ilmi ikan te sareng Allah Subhanahu wa taala baik kan te tunyah kota bekan te akhirat amin Allahumma mantan sekedua bi Allah Subhanahu wa taala mantir te cuduh bani karo cuduh tunyah tapi mantir tetio cuduh sampai dak akhirat artinya masuk ke surga Allah kalau ben jalan takwa dak Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma
mantan paring nak foto setetilan sinan rahmat dari Allah. Artinya nak foto setakok da ajunan Allah. Amin Allahumma. Sehadir mantar bi Allah isapora atu sana. Amin. Bon sebelum pengajian ampo atau karan ben binina mantar marina pengajian sehadir nikah. Kalaban barokah pengajian ambu atau kar amin Allahumma. Bon sebelum pengajian ampo sakit, ampo tak sehat, kalaban barokah pengajian, peleman dari pengajian Allah ipabaris amin Allahumma. Bon sebelum pengajian raja otang, andi otang mantar bi Allah. Marina pengajian otang ngah ipatada amin Allahumma. Korbajar si amin beliau. Mungkaro mentok muntai bajar bakun. Mantar bi Allah paring nalencelen kempang. Mantar bi Allah subhanahu wa ta'ala paring kuat ibadah ke Allah. Ben mantar setuju hadir kalaban barokana pengajian. Matiku aku ngadep ke Allah. Ateh tetep nyanguh Islam ben iman. Kalaban catatan dan kula ajunan ngadep ke Allah. Bi husnil khatimah. Amin Allahumma. Sekak dintoh si bisa yatoraki. Yon saporah kurang ben lebih nah. Terutama ada para alim, para ulama sebeda elangker menabi beda hal-hal seorang percuka.